Ini nga portion guys, backline na miyani sa naana miyani sa big rock. Kay ang among motor gibili na mo ito sa Santulan sa Kanayan, kay ang plano gyud nga mag-jagwalk ra gyud mi paingon dito sa Kibalabag. Nga mosaka dito sa Mount Pagalungan, so kapoy-kapoy ra gyud miyani guys. Pwede ra man sulod dito ang motor dito sa tiilan sa Mount Pagalungan. So nainay ka naman guys. So baklay-baklay na gid miyani guys, daging-daging, baklay-baklay. Ug karon guys, nakaabot na gid diri sa cruising. Yan namin sa cruising sa Lamana guys. Araw mga ano. Okay. Medyo layo-layo na gid among naabot guys. Cruising Lamana. Pa Kibalabag nami, pa Misty Mountain. Nay pandayo. Dagan kay nanaka dito sa Pagalungan karon guys, dagan kay mig nga kuan nga option. Hello, mabuhay. Ang body oh. Grabe ka gahi. Water bubing. Og karon guys, naguna-una na ko ani guys kay ako ba pinakatiguang, ako pinakahinay kay Mulakaw. So ni anak ko dinhi sa sapa guys. Kini pagtabok ani guys. Entrance na dayon sa pasaka sa bukid. So naglingi-lingi ko guys kay ang chika mo gud nila gud na daw halas diri guys nga magpakita. So hadlok sa tadya. So naanak ko dinhi mo tabok na ko sa tulay. Kay ila sad gibuhatang tulay diri oh. Gawayan nga tulay. Kay kung walay tulay mabasa gyud ka sa tubig. Mount Pagalungan. So dinhi na guys. So good na ang Kalbaryo guys. So bida na guys. Buki elevation guys. Gabi ka tuktok man sa subida diri guys. Diri ko naka-experience nga inigtikang nimo sa hagdan-hagdan nga murag magkaabot na imuhang suwang og imong tuhod. Grabe ka kapoy guys. Murag ka ga-exercise perminti guys. Alright guys. Moday ni ang inyong Papa Doms. Adventure Papa Doms. Nagapasaka paingon sa Pagalungan. Let's go Papa D. Nganong maghinay-hinay man ang bibina. Nonsa naman yung aktor ni Jason Statham mo, nagpa-condition. Balik Alindog program. Kaganok. Yan na. Ninggi kita na nay. Ta. Oh. Gamba. Ako mga kauban guys sa pasubos guys. Naguna-una ko diya kay para maka-video-video ba. Grabe ka sa bidahon gid guys. Gutom ang among gibati. Gutom o kakapoy. First time experience in Mount Pagalungan no. Tanawan ng giaginod ako mga kauban guys. Hello everyone and good. So dinhi guys dili matukib ang akong kalipay nga nakaabot ko diri sa ibabaw gyud sa Mount Pagalungan. So nindot kayong view diri guys. Dili kamahayan nga loyo sa mga kakapoy nga imong gibati. Hapit pa makuyapan guys. Hapit ko na kuyapan dito guys sa tunga-tunga gid sa pagsaka sa bukid. So pasalamat gyud ko adtong lalaki nga nagpanaog siya nga nagbitbit og isa ka litro nga tubig nga bugnaw gikan sa taas. Gitagaan ko niyag tubig siya gyud ang nakaluwas sa kuang kinabuhi guys nga wala ko na dayon kuyapan kay nakainom kog tubig. So nakalimot ko sa ngalan ato nga tao. So salamat kay sa imo sir. Nimo kong gitagaan og tubig. So naka-survive ko, nakaabot ko diri sa kinaibabuan. So nindot kay ang view diri guys ng Mount Kitanglad guys oh. Gitabunan na sa pangano. Guys sa wakas guys. Nakaabot lagi mi diri sa Mount Pagalungan. Pag-abot na ko diri sa ibabaw sa Mount Pagalungan guys, nakalimot ko nga 51 years old naman day ko nga nakaya pa nako nga nakaabot ko diri sa ibabaw, nakasaka pa ko diri tungod sa kalipay guys. O gibidyoan ko, giambak ko diri guys, ambak-ambakan pa nako guys. Apit lagi ugmak guys. So lagi apit ugmak lagi.